North East Hills University ni kamrang ko daw NAS bayan NGO nam nakcenga mana wamang student rang ni future ko nos to kauna sukatinga ni mer parakatinga NGO rang de noktang sa Arya noktang Garo Hills ni development na Garo Hills ni mandena chanchi ramai nam jani donga adeba ya ko public rang nam nakcha biya khanas khango mi chek ni ko tangka dabi en bana tangka naman jaw de biya khana taman jawanin mana mi chek na thomkio na jamde phagabam golpo Meghalaya jat sakatam ino clariet to je koila choerang struk tonia cheng warang ko nakaha aro uni gisepo sorkari ni ko sakwa aganda patah US daw Russia ni ko thorang ko rajawa ha completely ban khageno kanin mana parakatinga India oba da US aro Ukraine ni dakrkani aro petrol ni dam ni Japan cheng rang tamat gen ariano price rang ba dam rang barigen CM ni CBI inquiry ko Ragalna ni asilo opposition party rang supong jain bana wa mang antang ni dakwala ni kamrang ko dongluna kata CBI inquiry ko kana tom jangan ni mang para kata ram chakso na ismang sakanti ko ni adal ka video na dan ismang nyang ya Masie Rabo channel ko dali tarik mars ko hazagani kolakani put parsal sakanjinan salam anchinis khang ba kobor ko anche nya ori ya nas ni kata ada ni hukum melatinga Meghalaya ni yan skia poraya gadang ko bariat pachina mana wa mang ya ko khomya tinga pas state ko down khainga देखो बर कोन चिंग या ओडी स्खांग बादे वामंग मथेल चिंगा हा एनजीओ नि डिमांड खु चुसो कतानी ना द चुरा ओ दि फैसिलिटीज रंग दंग जाचम उ खोरा बानी ना डॉक्यूमेंट रंग को थारियानियो आरो लेखा जे को नांगचों मता चिम रंग को थारी नाबा मनगिनो कने आनचिंग नांगना तमना हा अनि बदा ओडी इम्प्लीमेंट कु जान दिबा थाराकेन ओंगेनोक ने मंखनाइंगा उनि बिदुंगो मथेल चिंगा अंदिबा मंगपन दाबियानिरा ये बतांगपा बलसिरंगोनी या लॉकडाउन आबा चिंगावनी ऑनलाइन एग्जाम आ the online exam LLB ba LLM student rang anthangni chunga gata marks rang homan jengni mung parakas ke da uni parakatan gatari yakuba name ni phachina mana LLM aro LLB exam ko siemanen mana jirang online siachem wamang anthangni jego khadonge marks rang ko mana krachem ukon man jenga inos ka thang question paper check khagija ka thang mark rang ko ninga jan 50% mangmang ba gapcha arya gapcha ne selon longen wamang kusyong jenga arwan thani shuk ungijani rangko da wamangna parakani meng pagarske da nasne president Sri Thingrap armarak ni parakatan gatari ya online exam ungani jamanon da jirangan anthangni marks rangna name phorai siachem wamangba wa marks ko manjenga arya blongin niknikani khura benga da maga phagapa anthangni diphanthi badi miteko nambata gadamo phorai na gata kepen biap chotna manjabadi ho waten mana phorai tingachem ande bawa mang anthangni chunga gata je ko mang kostok ajam je ko mang wal sal daka ajam uni bite kon man jenga arung jenga daoba online exam kon wataha aru daoba thai yan neglect khang ori yan blongen literacy rate ko ba skia poraya gadang ni maishani ko student ang kun khomya tinga ni mang dao nas ni president paragata ta nas ni demand khani gatari da online exam ra ngoba yeno name daki paper ang ko check khaisa marks ang ko na tananga ska thang nigija khali paper ko alamla check ka inwana marks na ore bisana blongen loss onga arwa mangni moral ko down kha gata onga nin banawa parkas ka jian blongen nam gija pa onga ar student ni future ko bacha sota nin mana parkas ka yanon Meghalaya ni literacy rate ko blongen khomya tinga anin mana parkas ka arya ko bariat na gata sa jothun khana tananga khomya tani phalo ancham gapan ko buruni bas khana Emboss ni puri kana tadi samsuan unik ni kani ko matinga ma Judge ring na be may na book palace na simang ninik ni kani rang ko chetlat na supreme court ko rabaha Ye guide book ko namnam ko pas ki ka parang opsan nang remen ba porang ka pa chatro chatri rang na porika oning ra e pas ka na nakchagani ko na gata chapaka ha Ya kitab ko class 10 aro class 12 ni arts commerce aro science stream mo porang pa chatro chatri rang na dengtang mancha emboss ni syllabus su pangchakke chapaka ha aro ya kitab ni nga opatang duman belsirango emboss ni sinani rang na akan chakani rang magnang amanggapan kobor yanoba nas community ni anjina parakatani gatari tau NGO plakan Kisa noktang unga arya noktang ni nekani gatari
Da dengtang batang ba sal somai rango development rangko Garo Hills to raba. Ane bawa development rang jen public na raba cem warang ko cusokat kija chabo ke chai bonata. Yana agre ba batang ba sal rango ya pura kasya o accident oha wa accident onganyo NGO orang case khadlaha ar dengtang maarang parang case kahandi ba uni kosako da West Garo Hills ni DC Basri Ram Singh mamang action kon raja ani ba daw aham ni andita jat kemek na nam begapa demand ko khaanyo thun begapa syani san ongachim ade wasya ko wamang action raha bawasya kon FIR ka ya ko dakani chi daw NGO gamak kon thun ka ga ka aru thunira ga ka Arya ko neken mana NGO sakantin duk onga Arya ko ongnekja chongmodan banga changon NGO orang public na namguni ko dakna moba yeno sorkari ni kita NGO orang ko wrong treatment na ba name dake agan chakani rang kunja arwa mani ko sakan ulta case rang ko kharongani mangino parakas khenga yen batang pa sal somayo ya dumper gari pura kasya o mande ko saljete syani bidungo aro MTC bus Janong tramo action ngin bana aditan mande syacheng warang ko di tauna ka mamangan action ra kuja ani ba NGO orang aditan yana da biya hacham aru yano golpo hacham ani ba sorkari ni ta ya ko ba nigale aru jegale galaha dauna ka hun yani nongja da sorkari NGO ni kosa ko FIR khanas khang batang pa di manang ko batang pa asel ong parang ko nama chengbo aru sorkari khang pa NGO orang ni ya di manang ko patang pa sel rang wani rang ko chusoka chengbo uni jamno case khani bidingo chanchat po arya ko namera ken makra kata baksana uya tingen nimang dao para katinga aru NGO rang ko dao case khanas khang khang pa de anthangni duty ko sa khachina uni jamno sa telmana mesok china anthangni kham rang ko uno sa dao NGO rang ni ko sa ko case kha pa china ungjau de yede blongen dalen gwalani onga nin mana dao nes khamni ngata parakas khe na simang yeni bidingo mai ko chanchia komena parak pacina. Menggapan koborian biagi sani komat ninga jon mi asa mi cek ni mahari niko ba ma apa niko tangka da bia ongjau dewa bia kha jawa wa asongi donggepa oni wonok konari ang pelgen nin mana prakaska. De kobar koncing nya odi taya mi asara uni mi cek ni mahari niko tangka da binga cem sonani repok konanggen aru sonani jakstem konanggen nagre pa laksa tanga konanggen uno sangni nakni limi cek baksa bia hagan nin mana. Anigen biya khanas khangan wa miya sara uni magawa phagawa baksa golfo mana hacham anigen ba biya khana ri baha ar wasang ha uno bawa tangka kon man kuja ariani bidungon wa biya khana je chaka hacham ani ba uno video kha tham ga parang una na me molyaga na uno uni phagawa baksa wa golfo na yangska yana miya sani dabiani de yan chinga ba aditan khoros ka da biya khana baha khoros ka na sung bawa biya khani khoros ku chingna na tanangin chingna dauri konangin tingna tangka ko nanggen ongjau de tinga bian ka jawa nokchina ari ang plaigen nin mana tangka na man jaw de maina ang baksa biya khana atama na song ni thunggepa jat baksan abia khana man jachma na song ni type takwa mang biya kha bora tangka bon jawa maina ang ku biya khana manin mana uba yeno sing doa tahami chekko negen video kha ga barang bono na kaha anche manggapan kobor ni pas khana manggapan kobor ya ko clear yet ni ko man ya do clear yet to yan khoila chuani bidungo daw judge sakathaman uko visit khana tari angaha jeko public rang agani abo ongama ma jeko sorkari agani abo ongama teya kobar ko anchi nya ori daw judge rangni paragatani gatari anchini Meghalaya sorkari yenuwa mangna paragatinga cham mamung daken illegal coal mining jenga ba koila chuani rangko Meghalaya o dakjenga anin muna anigen public rang de tengtang ko sagan skainga ino coal mining inga opposition rang bagania coal mining inga arya khodauna kheng government niani dongja aru wa mangni hade jak dong na badong ani mung mana parakhas ka and again to yako kna in mana da jat sakathaman ya claria china anthang mukron thang chin sandina arina ta yang ha public ni aganani bidungo aru ni jamano riangin mana nakatama ha yan gatal khoilarang ko thoin bana ramani samgni chipakan doninga highway ni sepango anen yarang ko ken mana da jat strongni parakatan ngatare ya gamakat da sorkari ni jak dong na badonga mana sorkari ni jak tong ja odi aro local administration ni jak tong ja odi ya khoilarang ko mandirang choin mana uno donan man jawa tunan pha jawa aro ma chakin
yani administration ang ni jak tong napa tonga andi pe jebong bo daw magistrate yani ko saku action ang tanangin aro daw yano ding thangmancha team form khana ba tonga jeyan government ni politically mamang pressure tongi jan yani ko saku kham khana taman gen yakoni rokna taman gen je da kori wa area o mamang daken yan yamnya phalo koila chu anirang ongjawa ar jan yako daken chuwa ni ko saku ari tarak pn case rang wangge ni mang daw parkas ke anchi daw nukna kataman inga the chief justice mang mga nuwa mang ni agana ko bibira jaha aro antanga di bain bana uno na kangska dana shimang ni chanchiara maya komino parak pachina anchi manggapan kobor ni baskana manggapan kobor yan CBI inquiry ko Meghalaya ni ko Ragalna ni asilo daw assembly ba golmal wangia ar je ko anchi daw krana kataman ngen chuman blongin ka shuga paw di kobor ko anchi yang ode daw umroy ni MLA George Lingdo ni parakatani katari सरकारी दमाइनी आसेलोसा या CBI inquiry कुरा खाना गाता जाएगा मने या कोरी नांग छोंग मत्ता आर्य को खाना गाता नांगा मा सरकारी रा माइको बा दोंगरु जाएगा मा जेओन नकना गाता मान गेंचम बेंग नि फ्रॉस रंको आरो दंथांग वा मांगनी खाम नि बिदोंगा बा जे को खाम को सावबा माना ना आचम देबा सावबा मानांसका आरो बाइटा ऑफिस तो पोस्ट रंग दोंगा उ को मानजें अनेन मना मने CBI inquiry खां उदे खामा उनी खोसा कोना खांगेन अरुन जे जियान सुकबागेन उवारंग कोन रम चिचिगेन इन बना फरगास के मंगपन खबरियान पेट्रोल नि बिदुंग अंतिंग दावाते खनाना तमन थाइगा त वार दिया यूक्रेन आरो रशिया नि गिसेपो अंदि बाया वार वानी गिसेपोन अनचिंगोसा इम्पैक्ट ते उंगिनो बायपेक मान बागिनो मना पेट्रोल नि दामरांग बारिना ता मिहा द एक्सपर्ट रंग नि फरगातनि गतदि दाव gong chikong ni uchi gong kolachi gani na kengkeng bari na badonga ni mangbana parakas ke andike wang uri da petrol ni dam soskubri soskubutam soskubunga ni gisepo nga diba paria uri uchi rechasa kholgrek ba rechasa kholgrek bunga ba rechasa kolachi rang okna badonga ni mang parakas ke acha mangapan khobor ni paskana mangapan khobor ya ko US ni komania the US ni president Joe Biden ni parakata ni gatadi daw Russia ni ko completely thora angani rang ko bon khagenok aro ban khagenok aria ben khani jamano de mamang da ken Russia ni ko America ona thorang ko raba jawa ha anin na farkaska ani ba ken swani de wa ken jainga jirangan lo me kharang chem jirangan decision ra in banu ko dakna nanggen chem warang sa khinani de nginga mani yakho takang ode blongen niknikani ko America ba chagrong na ta nanggen nin mana farkaska unya silo दाव Joe Biden ni जे को गिया तनी नाचम उ को रा छकना गता निकिंगा आरो केनसोइंगा अनेन मना फारकता मना रशिया नि को थो रंगखो रांग नाम जाहोदे यानो रशिया नाबा निकानी दाम रकानी आरो वन दाकबो अबस्था रांग सोखां नाबा दङ अनि मंग मना फारकासके आजिनि को बडेन मच ताहानि सिंग बसकान दिखन मतला ना सिमां को बरंनि बिदों खमयानो फारक पाचिना आजिगा सं थांबां चिना जय हिन्द